وزیر اعلیٰ کے ضلع گجرات کے لیے 100% ترقیاتی فنڈز جاری۔ پرویز الہی کے آبائی ضلع گجرات میں 32 ارب کے منصوبے شروع۔ گجرات کے لیے ابتدائی طور پر 4 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری۔ فنڈ گجرات میں سینکڑوں جاری اور نئے منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا شہر میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لیسکو کی ڈیمانڈ 5030 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ کمپنی کو فراہمی 4470 میگا واٹ ہو گئی۔ سسٹم پر 560 میگا واٹ شارٹ فال سے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ شہری علاقوں میں 2 مضافات میں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ کوٹ لکھپت گرین ٹاؤن کے اطراف میں ہلکی بارش۔ شاہ جمال کینال روڈ، شادمان، بزنگ، جناح باغ کے اطراف بھی بوندا باندی۔ سرد ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ شہر کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ بازاروں میں جھنڈیاں، قومی پرچم، بیجز کی خریداری کے لیے رش بڑھ گیا۔ خواتین، بچے جشن آزادی کی تیاریوں کے لیے خریداری میں مصروف۔ 14 اگست بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے بچوں کا عزم۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ ڈالر کا دڑن تختہ، روپے کی قدر میں اضافہ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 4 روپے 66 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک ڈالر 216 روپے پر آ گیا۔ ادھر سونے کی قیمتوں میں 2650 روپے کمی۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,40,350 روپے میں فروخت۔ 22 کیرات تولہ فی سونا 1,28,975 روپے کا ہو گیا۔ محکمہ صحت میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے۔ ڈاکٹر کامران احمد سے ایم ایس جناح ہسپتال کا چارج واپس لے لیا گیا۔ ڈاکٹر یحییٰ کو اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر غفور مفتی کو ایمرجنسی بیس پر سروسز ہسپتال تبدیل کیا گیا۔ ادھر جناح سروسز میو شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال مستقل سربراہان سے محروم۔ لیڈی ایچسن مزنگ ٹیچنگ ہسپتال، کوٹ خواجہ سعید گنگارام ہسپتال بھی مستقل سربراہ کا منتظر۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی عدم دلچسپی، کئی اہم اسامیاں خالی۔ بیشتر اسامیوں پر جونیئر افسر تعینات۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں ڈائریکٹر کالجز کی اسامیوں پر تعیناتیاں نہ ہو سکیں۔ سینئر افسران نہ ہونے سے کالجز کے معاملات متاثر ہونے لگے۔ سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتیوں کا فیصلہ۔ لاہور میں کلاس 4 کی 899 بھرتیاں ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول سربراہان سے اسکولوں میں خالی اسامیوں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ سلطان احمد روڈ اچھرا میں پبلک پارک انتظامی عدم توجہ کا شکار۔ پی ایچ اے کی غفلت۔ محبوب پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ پارک میں لگے بچوں کے جھولے بھی ٹوٹ چکے۔ پارک میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ سے تعفن پھیلنے لگا۔ ادھر فیصل ٹاؤن کوٹھا پنڈ کے قریب مین روڈ پر پڑا گہرا شگاف پر نہ کیا جا سکا۔ شگاف پر نہ ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی محدود اختیار کے ساتھ درمیان میں لٹک گئی۔ سابق دور حکومت میں بنائی گئی گورننگ باڈی فیصلہ سازی کے لیے جمود کا شکار۔ اجلاس بلانے کا خصوصی اختیار بدستور وزیر اعلیٰ کے پاس رہے گا۔ اجلاس نہ ہونے سے ایل ڈی اے بجٹ اور دیگر امور کی منظوری التوا کا شکار ہے۔ موٹر برانچ میں ٹوکن ٹیکس کی مد میں بڑی خرد برد۔ ایکسائز انسپیکٹرز نے کروڑوں کی ٹوکن ٹیکس اپڈیشن کر دی۔ مینول ٹوکن ٹیکس کی وصولی نہ ہونے کے باوجود اپڈیشن کی گئی۔ پوسٹ آفس میں تصدیق کے بعد ٹوکن اپڈیشن کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف اکھاڑنے کا معاملہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر اور ڈی جی سپورٹس کو قانونی نوٹس۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے نوٹس بھجوا دیا۔ ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دے کر قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ جلسے کی اجازت کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ ادھر صوبائی وزیر داخلہ کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ۔ کرنل ہاشم ڈوگر نے پی ٹی آئی جلسہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر اور دیگر پولیس افسران بھی ہمراہ تھے۔
पंजाब पुलिस में आला सतह के तकर्रुर और तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल DIG लीगल तैनात। अथर इस्माइल अमजद को DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। बुशरा जमील को SP पुलिस ट्रेनिंग का कॉलेज लाहौर लगा दिया गया। DPO गुजरात अताउर रहमान को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। गजनफर अली शाह को DPO गुजरात तैनात कर दिया गया। मॉडल टाउन डिवीजन में चोरी की बड़ी वारदात। कायम मुकाम DG जुडिशल अकेडमी के घर 3.5 करोड़ की चोरी। चोर घर का ताला काटकर 80 लाख के जेवरात, गैर मुल्की करेंसी ले गए। चोर घर से करोड़ों के हीरो का सेट भी ले गए। अख्तर अब्बास की अहलिया की मुदीयत में वारदात का मुकदमा दर्ज। 25 मई को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट ने थाना पुरानी अनारकली में दायर करवाई। वजीर दाखिला ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद कराया, लिहाजा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरख्वास्त का मदद। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर महमूदुर रशीद की FIA में पेशी। कहते हैं FIA ने जो पूछा मैंने बता दिया। 6 से 7 लोगों ने बैरून मुल्क से पैसे भिजवाए थे। FIA सवालनामा दे, मुफस्सिल जवाब दे दूंगा। ड्राई क्लीन के लिए दिया कीमती लेडीज सूट खराब करने का मामला। गुलबर्ग की सायरा ने 6,10,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने सोनो वाइट ड्राई क्लीनर्स गुलबर्ग के मैनेजर को 17 अगस्त को तलब कर लिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज को मुतहरिक करने का फैसला। मरियम नवाज को पार्टी की नायब सदारत के साथ अहम ओहदा देने का फैसला किया गया। पार्टी को मजबूत मुतहरिक करने के लिए मरियम नवाज को अहम टास्क सौंपा। मरियम नवाज मॉडल टाउन से पार्टी सरगर्मियों पर नजर रखेंगी। मरियम नवाज को पार्टी सेक्रेटेरिएट में अलग से ऑफिस भी दिया जाएगा। वजीर आला को स्टैंडिंग काबीना कमेटियों की चेयरमैनशिप से अलहदा कर दिया गया। नई स्टैंडिंग काबीना कमेटियों के चेयरमैन सिर्फ वज़रा होंगे। उस्मान बुज़दार स्टैंडिंग काबीना कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं। काबीना कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन वजीर खजाना होंगे। कैबिनेट कमेटी बराए कानून के चेयरमैन राजा बशारत होंगे। वजीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। विलियम के मैकनोल ने वजारत आला का मनसब संभालने पर परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मोहम्मद सिप्तैन खान से ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, मुल्की सूरत हाल और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने असम्बली में होने वाली कानून साजी कमेटी सिस्टम से आगाह किया। बरतानवी वफ्द को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग और ईवान का दौरा भी करवाया। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। नापतोल में कमी की रोकथाम के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म। वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। महकमे के अमूर और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। नौशीन हामिद, रुखसाना नवीद, नादरा उमर, सादिका आपा, रुबीना शाहीन और दीगर की शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने विमेन विंग की जलसे के लिए तैयारियों का जायजा लिया। अहमद उवैस की बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब तैनाती। गवर्नर ने अहमद उवैस की बतौर एडवोकेट जनरल तैनाती की समरी मंजूर कर ली। नोटिफिकेशन जारी। अहमद उवैस का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अहमद उवैस को तीसरी बार एडवोकेट जनरल पंजाब तैनाती का एजाज हासिल हुआ। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर को ओहदे से हटा दिया गया। तारिक हबीब फारूकी CEO एजुकेशन लाहौर तैनात। परवेज अख्तर खान को महकमा स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CCPO से DG फोरेंसिक साइंस अशरफ ताहिर की मुलाकात। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश की गई। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फोरेंसिक साइंस से लाहौर पुलिस की इस्तादाद कार का दायरा बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
पुलिस को तकनीकी मुआवनत जारी रखेंगे, डीजी फोरेंसिक एजेंसी की यकीन दहानी। एसपी डॉल्फिन की मुकाबले में जख्मी होने वाले एहलकार की रिहाइश गाह मॉडल टाउन आबद। एसपी डॉल्फिन उस्मान तारिक ने जख्मी एहलकार हमीस की अयादत की और बहादुरी की तारीफ की। एसपी डॉल्फिन की हमीस की अहल खाना से भी मुलाकात, इमदादी चेक पेश किया। नेशनल मिनॉरिटी डे पर नून लीग अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम तकरीब, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, सैनिटर कामरान, सुरेश कुमार, अंदरजीत सिंह, नईम कैसर, शकील मार्क्स खोखर, पास्टर शहजाद सदीक की शिरकत। IPH के ज़ेर एहतमाम डेंगू सर्विलेंस पर वेबिनार, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल की शिरकत, अंदरून बैरून मुल्क से माहिरीन की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत, लाहौर कॉलेज बराए खवातीन कॉमसेट्स, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तुलबा की भी शिरकत। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली, डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की शिरकत, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विद, खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और दीगर की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर जामिया हजवेरिया के तुलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी नशिस्त, शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम नशिस्त का उन्वान हुर्रियत फ़िक्र से हुर्रियत अमल का सफ़र था। वाइस चांसलर प्रोफेसर बुशरा मिर्जा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, मेहमान मुकर्रर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुल जमान तारिक ने लेक्चर दिया। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से 9 लखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में तकरीब, मॉडरेट प्रेस्बिटेरियन चर्च डॉक्टर मजीद अबील ने मौलाना आसिम मखदूम, सैयद महमूद गजनवी और कादरी खालिद महमूद और दीगर के हमरा केक काटा। मजलिस तरक्की अदब लाहौर के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा किताब मेला सज गया। कुतुब बीनी के दिलदादा अफराद का बड़ी तादाद में किताब नुमाइशकारों, अदबी, सहाफ़ती और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। और टीम में तब्दीली का इम्कान नहीं है। टीम का इंतखाब सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शाहीन अफरीदी की फिटनेस जांचने के लिए साथ ले जा रहे हैं। हसन अली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर कम बैक करेंगे। आसिफ अली खुशदिल शाह से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है।